अनाई पुओ को स्त्री अनाई स्वामी को। दादन खटिबाकू जाइथिबा जगबंधु मृतदेह गाँ को आनिया परिवार आकुल नवेदन। 8 वर्ष धरी प्लाईवुड कंपानी रे कार्य करी परिवार भरण पोषण करुथिबा परिवार एबे बेसहारा होई पड़िथिबा बेले मृतदेह को आनिया परिवार और अंचलवासी प्रशासन निकट में आकुल नवेदन करिसेंती। स्वामी थिले होची केरल जाई सेठी 8 वर्ष हला काम करथुले फेरिला तांकर फेरिचंती कोन करचनी सेठी तांकर खबर पाइनु आमे होची 3 दिन के खबर पाइनु तांकर मारी देइचंती कि तांकर आपे कोन करचंती आमे सारे सेटा जानिनु आमे सेटा खबर पाइनु जने लोक इनकम कने 5 पेट आमे सारे खाउथुनु पूरा निरो पाई दीटा झियो गुटे छुटिया पुओ छुआटे जमी बाड़ी मोर सेमिति भी नाही परिवार किमिति मो साथ में किमिति मो शुद्ध केरारो पार आमे साथी के जामु साथी आपदी करूची गुहारी करूची कोन दाबी रखिए माने शुद्ध केरारो मो किमिति सारे कोन मुक्ति आमे साथी के मो आपदी करूची सारन को सहायता मागुची मु आ छुआटी किमिति के कहला होलिया कोन छुआटी मनिष हबो स्वामी अपन सब भी आसी पारु नहीं किछि तो मु तो अभावी लोक मु किछि कोड करि पारु नहीं मनस बळ केही नांती मोर आ कोन करिमे सारे निरो पाई दोसर आपन को पाद धरुचे। मोना लक्ष्मी खुंटिया ये मोर सान भाई किए छे जगबंधु सान भाई जाइथिले खटिबा को छुआ ताकर 3-4टा माँ बुढ़ीटे कई देखु ना आ से खटिने 2 पैसा आनिने से खाउथुले आ भौणी मान कति जाउथुले आउ तो ताकर कई परिवार धात जे के 2 पैसा रोजगार करिया पाई जगबंधु कोन हेची किन जानथि कोन कोन से जाइथिले काम करिया पाई जाइथिले जेटी देखला किमिति गला कोन कला काले हम खबर पाइनु कोन खबर पाइले पाइनु जे रो डेड हेची से पुओ आउ किमिति ता परिवार सहायता पाइए किमिति तारु मुक्ति हेबे ता छुआ पिला किमिति चलिए या जड़ौचु दुख आ सान भाई से मोर ता बड़ भौणी आउ किमिति सब आसिए टू देखिए परिवार टिके आमे भी देखिमु आ सेति भाई अनुरोध करू या मो भाईटी आसिने टिके देखिया पाई आउ। एपरी एक घटना देखा मिली खैरा ब्लॉक बड़जयपुर पंचायत ओरंदा ग्रामर जगबंधु बारिकों परिवार रे। केरल रे एक प्लाय कंपानी रे 8 वर्ष धरी कार्य करी परिवार प्रतिपोषण करुथिले। गत शुक्रवार केरलर पालकुड़ स्टेशन निकट रे बिल निकट रे थिबा एक गछरे मृतदेह झुलंता अवस्था रेलबाई पुलिस उद्धार करथिले। तांको पॉकेट रु उद्धार होइतिबा मोबाइल ले पुलिस तांको घर को खबर देइथिले। मृत्युर कारण अस्पष्ट रही। गुरुवार दिन जगबंधु परिवार लोकों सहित कथबार्ता होइथिबा बेले गतकाली शुक्रवार मृत्यु खबर परिवार लोकों दुख कहिले न सरे। घरे वृद्धा माँ स्त्री 2 झियो समेत एकमात्र पुत्र तांकर मृत्यु खबर पाई असहाय होई पड़िछंती। 5 प्राणी कुटुंब को एकमात्र रोजगारक्षम जगबंधु मृत्यु कला मेघ घोटी आसी परिवार उपरे। जगबंधु मृतदेह ओडिशा को अणा जाई सत्कार सहित शुद्धक्रिया संपन्न पाई परिवार और अंचलवासी स्थानीय सिमुलिया विधायक जिलापाल श्रम अधिकारी हस्तक्षेप लोड़िछंती। प्रशासन असहाय परिवार प्रति दृष्टि देवाकू अंचलवासी दाबी करिछंती। हमर गुटिया पुआ जाइतिला केरल रे काम करतुला लो आ रोजगार तो करते के नहीं कौन करी पुआ को मार दे सियाड़े की तार कौन बाप मुआ जानी ना लो देखी ना सब तो आनिबार करामती नहीं मोर पिला पिली केते तमर बर्तन झियो 2टी पुआ गुटिए केमिति कोन से कोन पे जाइतिले बाहर को ए रोजगार करे खाती आ चाल किनिकी देने खाती आ कौन करिमी कोन चाहुचंदी कोन दाबी करचंदी ए किमिते पारेमी तारु उधार हमें सेया दाबी करूची गुहारी करूची आ आपण जा दया करी आ मु कोन करी मोर छोटिया नाती दिए के तो नाई रोजगार करिया पाई आ मोर तो बुढ़ी लोक मु कौन करी बहुत छुआटी तो कुआड़ी की जाई नहीं कि आसी नहीं कि किसी भी जान नहीं।
ଆଉ କେମିତି କଣ କରିକି ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେମି ଆଉ ଆପଣ ଦୟା କରିଏ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମୋ ନାଁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାରିକ, ବଡ଼ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବଡ଼ଜୟପୁର ଘର। କଣ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗା ସେଠି କହିଲେ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉରୁନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଆମର କେରଳର 8 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଏବଂ 1 ପୁଅ, ମା ବୁଢ଼ୀଟି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ରୋଜଗାର କଲେ ଏଠି ଏମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ କଣ ହେଲା ମଝିର, ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, କମ୍ପାନୀର ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି, ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ ବା ଗାଁ ହିସାବର ପରିବାର ଲୋକ ବି କହିପାରିବେନି କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ସେଠୁ ଯେ ଏରକମ ତୁମର ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିକି ଯେ ତୁମ ଘର ଲୋକ ଏଠି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କି ଜିଆରପି ଜଣେ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଖବର ପାଇଲେ, ଖବର ପାଇକି ଆମ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଶବ କେମିତି ଆସିବ, କଣ କରିବ, ସେ ବାବଦରେ ସେଠି ଯିବ କିଏ, ସେ ଯିବା ଭଳି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଧାର ଉଧାର ବି କୋଉଠି କିଛି ମିଳିବାରେ ବି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସେଠୁ କିଛି ଆମେ ବସିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ବସିଲୁ, ଆମେ କଥା ହେଲୁ, ହେଇ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ ଆମେ ଥାନା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଆମର ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗଲୁ। ଗଲା ପରେ ଆମେ ରାତି 7ଟା ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ଭିଜି ଭିଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ରାତି 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ କଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସିଏ ଉଠିଲେନି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବେନି, ପରେ ଆସ ଦେଖା କରିବ। ଆମ ଦୁଃଖ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ ତାଙ୍କର ଆମର ଗାଁର ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ହେଇକି ଆମେ ନିଭରସା ହେଇ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖର ତାଙ୍କର ଶବ ଏଠୁ ଆମର ମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇ କେମିତି ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ଶବ ସଂସ୍କାର କେମିତି ହବ, ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କେମିତି ହେବେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖର ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରିବାର ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ 1 ପୁଅ, ମା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ପ୍ରାୟ ବୟସ 80-85 ହବ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, 2-4 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।